Buenos días. Quiero iniciar esta sesión síncrona. Espero que se puedan conectar a esta sesión en directo. Buen día, Rosy. Vamos a iniciar de la manera que vamos a trabajar en la siguiente semana, bueno, lo que queda de esta semana y la que viene. This week, we're going to work with modal verbs. We're going to start working with can, could, must, have to, should, may, and might. And we also check adverbs of manner. Okay, let's start with can and could. These are modal verbs. What does that mean? It means that we are going to use can or could in the same way with all the subjects. Cuando usamos verbos en presente simple, vamos a ver que tenemos que cambiar el verbo de acuerdo a nuestra persona. Es decir, si el sujeto es he, she or it, tenemos que agregar una S, ES o IES al verbo. En el caso de los verbos modales, no, porque son verbos auxiliares que necesitan de otro verbo para tener sentido, para completar la idea. Y al ser estos verbos modales también, bueno, pues no vamos a agregar ni una S ni S, no vamos a cambiarle nada ni al verbo modal ni al verbo que lo complementa. Y estos mismos verbos modales nos van a ayudar para hacer negaciones y preguntas, si es que podemos hacer preguntas con estos. Empezamos con can. Can is one of the most generous modal verbs because we it's not allowed, it's not permitted. On the other side, guys, we have could. Could is also used to talk about general ability in the past. If we use can to talk about general ability in the present, we can use could to talk about general ability in the past. Like, for example, I could play the piano when I was younger, but obviously I can't do it anymore. It was a past ability. You can use could to ask for permission in the present. Could I use your bathroom, please? And this is more polite than can. We also use could to request something in a more polite way. Could you pass me the salt, please? We use could to talk about possibilities in the past. But in that case, guys, we have to take into consideration that we need to use have and the past participle of the main verb. Like what? You could have broken your leg. We're talking about a possibility. A past possibility, sorry, a past possibility. But pay attention with have and the past participle verb. En algunos casos no podemos utilizar los verbos modales en pasado tal cual. Por ejemplo, lo hicimos en el primer uso de can. Can para hablar sobre habilidades en el presente y could para hablar de habilidades en el pasado.
pero tal cual lo estamos utilizando en presente y en pasado. Sin embargo, como estos verbos modales tienen diferentes usos, vamos a ver que en el caso de can, cuando expresa posibilidad, también podemos expresar una posibilidad en el pasado, pero esta posibilidad no puede ser utilizada con could tal cual. Necesitamos utilizarlo con el auxiliar have y el pasado participio del verbo. Vamos a utilizar could to make suggestions when asked what to do, when a person asks you what to do. We could go to the movies if you like. And we can also use could to make conditions. Más adelante vamos a ver los condicionales y van a ver que podemos utilizar este could para establecer una condición o un resultado de una condición. Vamos a ver también el uso de must. Must expresses obligation. It's something that you have to do. It's a duty that you have to. So you must wear a seatbelt when you drive. It's not up to you. It's what you have to do. We also use must to make deductions. For example, look at all that snow. It must be cold outside. Viendo lo que tenemos afuera, deducimos, hacemos una deducción de cómo debe de estar el clima, ¿no? Debe de estar frío. We also use must to emphasize the necessity to do something. Plants must have light and water to grow. We can also use must to give recommendations. We are going to check should. Should is used to give advice, to give a recommendation. But in this case, must is stronger than should because must is used to say what I think you have to do. Es como, ya no estamos dando solamente una recomendación y lo dejo a lo que tú consideres, sino es algo que yo creo o considero que debes de hacer. We must get together for dinner soon. And the negative form is must not or mustn't, and it expresses prohibition. You mustn't use your mobile while driving. Is prohibited, is against the law, sorry. Y después tenemos have to. Have to es similar en significado a must. En ciertos casos, bueno, se dice que incluso los nativos no saben diferenciar o no lo usan con tanta precisión como las personas que estamos estudiando el idioma. Obviamente, al estarlo estudiando de un método, pues tenemos que tomar en consideración toda la gramática. Y en el caso de must y have, bueno, pues son similares en cuanto a la obligación, pero ¿qué es lo que los hace diferentes? Bueno, must expresses obligation imposed by the speaker. Es lo que yo considero que debo de hacer, lo que yo considero que tú debes hacer también, que es tu obligación. Mientras que have to expresses external obligations. Y esto lo vamos a ver porque have to expresa o me ayuda a utilizarlo en reglas, en reglamentos que son impuestos por alguien más. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Teacher, you must complete this essay by Friday. Yo les estoy diciendo como maestro qué es lo que deben de hacer. Y ustedes como estudiantes, we have to complete this essay by Friday. No es que quieran, es que deben o tienen que completarlo. ¿Ok? It is more common to use have.
here we have an example. And the main difference is in the negative form. Must not or mustn't with don't have or doesn't have. ¿Cuál es la diferencia? Hay un mundo de diferencia en las negaciones, mientras que en la afirmación must y have podemos decir que tienen el mismo grado de obligación. La única diferencia es que must es lo que yo creo que se debe de hacer y have to es porque alguien más me lo dice que tengo que hacerlo. En el caso de las negaciones es completamente diferente. En el caso de mustn't, significa que algo está prohibido o que va en contra de las reglas. Por ejemplo, it is prohibited, it is not allowed, and it is important that you don't do something because it's against the rules. On the other hand, don't have to implies that there is no obligation. You are not required to do something, especially if you don't want. So, for example, look at this example. You must not drink that, and you don't have to drink that. En el primero estoy expresando algo que es prohibido, que no debes de hacerlo. Y en el segundo es que no hay necesidad de hacerlo, no tienes que hacerlo, pero si quieres, lo puedes hacer. Entonces, esta es la diferencia más grande que tenemos en estos dos modales, sobre todo en las negaciones. Es la diferencia más grande. Mustn't, prohibition, don't have, it's up to you. Okay? Then you're going to check should. Should is used to give advice or make suggestions. Then we have may and might, pero creo que no les estoy compartiendo la pantalla. No me pueden ver. Vamos a regresar el contenido. Empezamos con can y could. Hablábamos de habilidades. Después utilizamos must para hablar sobre la obligación, para hacer deducciones también y para enfatizar en la necesidad. Must and have to, que les decía que en cierta forma pues son lo mismo y que la diferencia más grande la teníamos con mustn't and don't have to. ¿Por qué? Porque mustn't expresa prohibición y don't have to is because it's not required. If you want, you can do something, but it's up to you. And here you have two examples. You must not drink that or you don't have to drink that. La primera, you mustn't, it's expressing prohibition. No debes de hacerlo, no debes de tomártelo. And you don't have to drink that. You don't need to do it, but if you want, it's up to you. And then we were talking about should. Should is used to give advice or make a suggestion, to talk about a situation likely in the present and likely in the future too. And we use should and ought to with the same meaning. The difference is that ought to is more formal and should obviously is more common than ought to. Then we have the negative part, shouldn't, to advise not to do something, usually because it's bad or wrong. So you shouldn't throw your litter onto the street.
Es lo que no debes de hacer. You mustn't throw litter. He shouldn't play with those wires if he doesn't know what he's doing. You are giving a warning. So it's an advice, a suggestion, but because it's better not to do something. Then we have may or might. May and might express possibility. They are used to give permission. We use may to ask for permission. We use may to express wishes. We use may to express certain in some situations. And we use may to speculate about past actions. But in that case, guys, we use may or might with have and the past participle form. So we're going to omit this part because I think the parts that we need to check now are the possibility, give permission, ask for permission, and that's all. And then you have may or might. May and might can normally be interchanged without significant difference in meaning. Los dos son utilizados de la misma forma y con casi ninguna diferencia en significado. However, might often implies a smaller chance of something happening. Si podemos decir cuál es el que expresa más certeza en algo, vamos a usar may. Y might siempre va a expresar un poquito menos oportunidad de que algo suceda. Por ejemplo, it may rain. Maybe we are talking about the 70% chance of raining. But if we say it might rain, we're talking about the 40% chance of raining. So when expressing wishes or giving permission, only use may, okay? And may not can be used to not give permission or to prohibit something from doing something. It is used like can't. So you may not take photos inside the museum. Sé que los verbos modales son un poquito complejos porque en español no tenemos tantos verbos modales y no tenemos tantas diferencias en ¿Ya me escuchan mejor? ¿Se escucha mejor? Ok. Bueno, de todos modos les voy a dejar la presentación para que ustedes lo vayan revisando y recuerden que poco a poco vamos a ir publicando el material en Edmodo y de esa forma ustedes van a poder revisar también las presentaciones, los recursos que tengamos de apoyo y si hay Sí, Rosy, si quieres intentarlo, no te preocupes. Mira, esto de la tecnología es truculento en el sentido de que a veces nos traiciona cuando más lo necesitamos. Pero todos los recursos que vayamos a ir revisando, bueno, van a estar ahí en Edmodo y cualquier cosa que ustedes necesiten, pues saben que me pueden mandar mensaje. La última parte que nos tocaría revisar es la parte de los adverbios y bueno, con eso estaríamos terminando esta presentación del día de hoy. Realmente vamos a hacerlo de forma pues rápida. Sé que es mucha la información que tienen que revisar, pero bueno, nada más para que ustedes lo tomen en cuenta y sepan los temas que vamos a trabajar a lo largo de la semana. Vamos a hablar sobre adverbios de manera. Y es importante recordar que un adverbio pues nos dice cómo se realiza una acción. Un adverbio describe o modifica el verbo de alguna forma.
Y and change it into ILY. For example, happy, happily, easy, easily, noisy, noisily. And if we have an adjective ending with E, we drop that E and change it or add ly. Reasonable, reasonably. Uncontrollable, uncontrollably. And we have irregular adverbs, like good is the adjective and well is the adverb. And we have the adjectives that keep the same form as an adverb, like fast, fast, hard, hard, early, early, late, late, right, right, and wrong, wrong. This is obviously just an overview about what you are going to check during the week. During the week, you will have more resources and more time to check the grammar. If you have any question, please tell me. Let me know all your questions, all your doubts about the grammar, or maybe about the activities that you have to do. Remember, guys, that we're going to do activities like exercises, and you have 2 tasks every week. Cada semana van a tener actividades que van a ser como ejercicios, pero también van a tener que hacer tareas y todo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si hay alguna pregunta, pues me gustaría saber. Cualquier duda o comentario, pues estoy al pendiente de sus mensajes, ya sea vía Edmodo o vía correo personal. Les repito, es simplemente una revisión muy general de lo que van a hacer esta semana. Si hay alguna duda o alguna pregunta en algún tema específico de la semana, por favor mándenme su mensaje y trabajamos sobre sobre Mario pregunta, in this week only need send the video. You have to send a written homework. It's a description. And well, you have to talk about your childhood memories, and then you have to talk about let me show you, because here you have the assignments. The first assignment is called childhood memories. So you have to talk about your right and memory. It could be funny. Here, but you have to write in 80 to 100 words. Not in your why
have to upload it to the cloud. It could be like Google, it could be Outlook, it could be Dropbox, uh, and you have to share the link with me in order to I can see it. So that's the only thing that you have to do. If you have done the first homework, yeah, the only thing that you have to do or is missing is this one, the video, and that's all. Obviously, we're going to have 2 homeworks per week, and during the week after each grammar explanation, you will have some exercises to do in order to practice. It's a legend. It could be a legend, or it could be something that you admire. It could be your family. It could be a relative. It could be your mom, your dad, anybody that you admire. It's somebody extraordinary. It's the only thing that we need to do is to talk about somebody extraordinary, and obviously you have to. Pendiente del trabajo que se tiene que hacer. Desafortunadamente, no sé qué pasó con el otro link, pero voy a procurar solucionar este problema, checar por qué me está cerrando las sesiones antes de tiempo, y les agradezco que me hayan seguido. Muchas gracias, les deseo un excelente miércoles y estamos en contacto. Gracias.